କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପ ଘରୁ ସବାରି ଉଠିଥାଏ, ଆଉ ତା ଶାଶୁ ଘରୁ କୋକେଇ ଉଠିଥାଏ। ଆରେ ଶୁଣୁଛ? हाँ कौन हला? ଆରେ କୁଆ ଯାଉଛ? अरे मु तुमको केथर कहिछि मु कोड़े गला बेले पछु तुम डाकिबनी बोली को ए कथा तुम जानि पारुनो पूरा मूड टा खराब कर देले। हो को कोन कहले छु को टिके ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଆଜି ଟିକେ ବାହାରୁ ଖାଇବା ଟିକେ ଆଣିସାନ୍ତ। ଏଇ ରୁଟି ଡାଲି ଖାଇ ଖାଇ ମୋ ପାଟି ଅରୁଚି ହେଇଗଲାଣି। ମୋତେ ଜମା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ ଟିକେ ବାହାରୁ ଟିକେ କ'ଣ ଆଣି ଦେଇସାନ୍ତ, ଟିକେ ଖାଇସାନ୍ତି। कहलो बाहरु खाइबो खाइबो? अरे तुम टिके लाज लागुनी ए कथा कहिला बेले को? अरे मु निजे बाहरु खाइबा खाइया पई मु निजे भी कष्ट भोगुची। मु शांति रे टिके बाहर खाइया खाई पारुनी काहे कि जानछो? अरे जहाँ तो इनकम कली सब पैसा तुम मेडिसिन ने खर्च होला कोठु बळला जे मु निजे भल मत खाइबी तमे कथा कहि परछ केमिति? जहाँ तो पैसा पाउची सब जगह तो मेडिसिन ने खर्च हो जाउची तो मेडिसिन खर्च करी 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 मो मुंडो भी खराब हे गलानी टंकाडी भी मो पाखरे बळुनी आउ तम बापा मा गोटे बोछोट पानी की मो मुंडरे लदी देले। अरे बाहागर बेले तो टंकाडे डिमांड दबाक तांको सक्षम नाही गोटे रोगिणा झियो को आनी गो बेकेरे छंटी देले आ मु बेली तुमको सेवा करुची तुम बापा माँ भी एमती सेवा तुम कर तमें तो पाऊ न सीधा टिकट काटनी स्वर्ग को मु बोली तुम सेवा करुची तुम माँ बापा 7 जन्म एमती सेवा कर मुझे लगुच तुम ना सहज एमती मरबनी ना जमारू मरबनी गोटे कम कर मत डिवोर्स दे दियो मुझे शांति पाइबी टेंशन मुक्ति हेबी शांति टिके बंचीबी तमें ना एतिक रिक्वेस्ट करुची तुम मत छाड़ी चली जाओ मो खर्च संभाली पारिबिनी तुम मेडिसिन खर्च मुझे करि पारिबिनी आउ कारण तुम खर्च तुलौ तुलौ मु ना बहुत कष्ट रे चलुची बहुत दुख रे चलुची शांति रे जोड़े खाई पारुनी शांति रे बसी पारुनी शांति रे उठी पारुनी मते डिवोर्स दे दो प्लीज मु जानि छी तुम सहज न मरनो आहुर अल्प बहुत दिन बंचिबो कि तुम पाई मु एमिति खर्च करि पारिबिनी तुम रिक्वेस्ट करुची प्लीज मते डिवोर्स दे दियो मोठू तुम अन्य कुआडे पळै जा तुम जोठी भलो से रो मो पाखरे रुहनी मु आ सेबे एमिति कष्ट संभाली पारिबिनी कि एमिति सेवा तुम पाई मु करि पारिबि नाही। ତମେ ମତେ ଏତେ ଘୃଣା କରୁଛ, ତମେ ଯେବେ ମତେ ଏତେ ଘୃଣା କରୁଛ ତାହେଲେ ତମେ ମତେ କାହିଁ ଆଗରୁ କହିଲାନି? ଆରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ତମେ ମୋ ସେବା କରୁଛ, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛ, ବାହାର ଟେନସନ୍। ତମେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନ, ତମେ ମତେ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ। ଆରେ ତମେ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମରିଯାଏ ବୋଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋ ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି, ମୋର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ମରିଯାଏ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମରିଗଲେ ସେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବିବାହ ହେବେ। ମୁଁ ଏକଥା ଜମା ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଖୁସି ମଣିଷ ମୁଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀଟେ ପାଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଏତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମରିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ତମେ ମତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦିଅ ନା। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପ ଘରୁ ସବାରି ଉଠିଥାଏ, ଆଉ ତା ଶାଶୁ ଘରୁ କୋକେଇ ଉଠିଥାଏ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯାଏଁ ମୁଁ କେବେ ବି ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବିନି। କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିକି, ତମଠୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବି। ମତେ ଭଗବାନ ନା
ଶୀଘ୍ର ନେଇଯିବେ। ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଛି ତମେ ମତେ ଅଲଗା କର ନାହିଁ କି ଘୃଣା କର ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି।